Istudio amma maal narraa feeta? Waan dhiyoo tana karaa dhaabne san. Waan dhiyoo tana karaa dhaabne san feeta? Amma gaafa maal deebistee bani Adam. Istudio maaliif areeda addate? Istudio maaliif areeda addate? Maa siin dhufanii mataa na nyaatan achiin dhufanii yoo bada siin ijaani? Jalaa jalchee haa kiniin fidanii. Kiniin fidanii? Barattoota feesiitti deemaniiti. Usman keetii barattoota kiyyaa qabanii faamilii biyya namaa. Itti hime guyyuu viidiyoo dalageetiin itti hima taateen irra namoota itti hime maali isa manni kana. Ati jaallichi gisee areeda sirraatu mudhiirra maashinaa mudhiirra leessitu qeyoonni kana gojjettee qamaatu maal hojjee qamee haa. Saraatu kun deemaa mudhii gaccabsee kana jee. Qaallichi mudhiisitu qe'ee maashina sanii mudhiisitu qe'ee gisee areeda mul'isu sirraa godhu. Mudhii miti mudhii nannatu kan jiru ammoo. Amma kana sirrooytee. Firaashiidhaan abba takka wanni godhee sadii godhaa. As kan yoo wanta. Wayyoo mudhiinsi cabxee abbaa muummata. Yaa ilaaha illallah. Tuuta kana mudhii sana jiru mata rasuulin qabu yaan dalatiyya. Maqaa fi najjeen. Afaa waan ta'e. Istuudiyoo dantaa hayti natti ilaalinaan. Cinqiin feetummoo nana. Rabbi sitti haa bal'atu malee. Natti ilaalaniin. Wallaahi rabbi sitti haa bal'atu. Allagisumaan rabbi qabeenya nurraa sitti haa kan. Wallaahi. Amiin yaa rabbal aalamiin. Amiin. Oobsaan eessa kutaa? Oobsaan hin jiru. Oobsaan mana jiraati. Ati silaa haadha qabeenyaa taate. Ayyee. Nama akkanumatti karaa irratti ijoollee tana xixiqqoo hunda akkanuma waa bibbitaa deemu na fakkaata. Wallaahi. Nama hundaaf akkatti. Ni beeytaa akkam? Keessa kayya beeytaa akkam istuudiyoo? Wallaahi akkas na fakkaata. Rabbi sitti haa kan. Amiin Allah. Amiin jee. Amiin jee. Awwajiiti. Amiin. Amiin yaa rabbal aalamiin. Amiin. Amiin. Hottaamee Maal godhu jirta? barreessitan. Nama afaan dhadheeratuun buloo godha. Maasiin jee. Biloogiin godhini dhiisa kaasa silkii isaan irra barreessu jiranii maal sin akka? Maana jala dhufanii barreessan. Wayi. Silkii isaan irra akka ta'u jiranii midha. Si arrabsu jiran abbaa muummat gisee si arrabsan garaan nan danda'u. Dubbisuun beektu silaa isin aarsu rabni ni dhiisa ka. Hoppidaa kayyafee. Istuudiyoo. Amma kamiin sii ta'a istuudiyoo? Akin haa taatu. Amma deengatti osuma haasawnu gurbaan hojjittuu seenee mire. Waata kaasootti hin jiru galmeeffattee qoonqoo juusa jimaa huccuu waan galmeeffatte kana gisee achi deeqee yoo dhabde na gaafadhu saniin achitti ammaan tana chaa'u chaa'u deemeen si bira. Qoonqoon baanu nurraa gad dhaabbatu haa? Waa'ee qoonqoo jirraa? Qoonqoo miti dhaabbatu. Maal feetu waan biraa? Waa'ee keenyaan baana waa'ee. Waa'ee kiyyaa maali wanni kun waa'ee kiyyaa fi keetii maaltu jiru? Ayi. An dubartii akka tiyyaatiin heerumaa? Uummataatu dhagaa. Dubartii akka tiyyaatiin heerumaa duuba an ka'e inshaalla heerumu jee. Duraan maaliif akkas naan jettee mijiyyoo jalaa na garagalchite duuba? Micootam jalaa? Mee micootam jalaa? Jii akkas jettu dhageessee bilbila qabna jalaa qabdi. Istuudiyoo amma mataan hin nyaatee hin dhiisii hin taa'eeti bakka. Hogguu kophatti dawwaltees akkanuma itti agaa. Yoo areennu yoomsi meera istuudiyoo. Idaara faana meeraa daaree taatti dhiisi idaara faana meeraa. Gana amata dhufu amata akka guutuu rifeensa kan hin meeru. Dhiidata naan baana.
ايه عملت كحاجه انا ادي انا عملت كافي عملت كافي في عملت كوتو اريني خي ميرود نيمه ماي جود هيا Ay, sumaya cira cira dia. Bayar kama. الريمي سبب في جرا لايف يشوفي رفي حاجه سمعوا قطين بيتين اريده Maaliif biloo gootamee nama dhufanii asiin himachuu jiranii? ما انا ما اعرف Wallaahi tokko wallaahi anumaan jenne jalaa na baasi jeenye jalaa baasi. ما انا ما اعرف سنه ربع ايه انا كنت ابو ارني ساني دفاني خوبلي كي قولن كابتن قولن حاجه قبني الرب الريسان والله اوروبا. السلام عليكم. وعليكم السلام La ilaha illallah. La ilaha illallah. Haba bisa? واي Masya Allah. Wal bagar. Uta, ni kabdar bo kade ma. Bagar apis ye kan Allah. Ya. Ya. Bye Yamin. Fidu? اين في Fidu ma Fidu? عيسى ظروف لو قوت يعدي اه Isaan na god. Isaan na god. عيسى فولو سيقول يدول انا ما في الدقاء استوديو استوديو دبي. السلام عليكم. Anan. Right. Salam nih. Udah nanya Desa. Yen nih. Minno. የሳቁ ነው። እኔ አይደለሁም ቤት ጓደኞቹ ይሳቁ። የት ነሽ ማለት ሰላም ነሽ? አይደለም። ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ይቺ ማናት? ያን ጓደኛዬ ናት። ጽጌረዳ ናት? ጽጌ ናት? አበባ ትመስላለች ነው ጽጌ ጽጌ ነይ ወደ ካሜራ ተጠጊ። ወደ ካሜራ ተጠጊ ነይ ጽጌ። ደህና ነሽ ጽጌዬ? ነይ ሰላም በይው እንጂ በስነ ስርዓት ማለት ነው። ኧረ ሙድ አትይዝብኝ። ሰላም ነሽ? ሙድ አልያዘብህም? አለው ወይ ጽጌ አለሽ? ታውቃታለህ እንዴ ጽጌ? አዎ የአክስቴ ልጅ ናት። ረሳኝ እኮ አሁን። በጣም ትመሳሰሉት ጽጌ ቤተሰብ ሰላም ነው? ሰላም ነው ወይ? ጽጌ ደህና ነሽ? አማርኛ የለም ለዚያ ብዬ ነው። ትንሽ የት ነክ? እንዴት ነው አማርኛ ያልቻልከው አንተ? እኔ ካሊፎርኒያ ነው ያለው። ውጭ ሀገር ካሊፎርኒያ እኮ። አማርኛ ለምን አልቻልኩም ታዲያ? እዛስ ብትሆን ምን ችግር አለ? አማርኛ ይለያያል። ቀይ ነው እዛ ያለ ቀይ። ሰላም ናችሁ እናንተ? እኛ በጣም ደህና ነን። ሰላም ነህ? የት ነው ሰፈር? አንተ እዛ አይደለ? ከአሁን እንዴት እንትን እንላለን ብለን እኮ ተጨነቀ። ኦሮምኛ ታውቃለህ?
ኦሮሚፋ አይ አረሊቪ ሴረላ ኒቤታ ዱበደዋ አንችልም እሱን ነገርኛ ትንሽ ትንሽ ትችላለህ። አንችልም እውነት ምንም አንችልም። ችልቂ ተኩማ ደህና ነሽ? እሺ ችግር የለም። ደህና ነሽ? ጽጌ ወይ ጽጌ እየተኛች ነው። ጽጌ 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 ጽጌዬ ወይ ምን ያህል ጊዜ ሚኒስትሪ ያለፈች ሚኒስትር ያለፈች ሚኒስትሪ አንተ ጽጌ የደረሰችበትን እንኳን አታውቅም። ዘመዴ ናት እያልክ ነው። መስማምቡል ሚኒስትሪ ፈተና ምንድነው? ፈተና ነው። ያኮተ ሰደቲ ያኮተ ሰደቲ የስምንተኛ ክፍል እምቡርጃጀን ሚኒስትሪ አለፈች አልፋለች። በገረብ ተፈርጀው ላይ በጣም ጎበዝ ተማሪ ናት። ሄሩምቴ አግብታል። ጽጌን ያን ልጁ አግብታል። ማን ናት? ጽጌን ገና ባለፈው ተይ እስኪ ቆይ ሰላም ናችሁ? እኛና አይደለም ሌላ ሰው ነው። እሺ እንግሊዘኛ ትችላለሽ? አዎ ጽጌ ትችላለሽ። ጽጌ እኮ ጎበዝ ናት። ጽጌ ሃይ አቀርመቴ ገለማ ሚሆንጂ ሃይ ታፍራለች ጽጌ በጣም እንግሊዘኛ። አይ እንግሊዘኛ ትችላለች፣ ግን ደግሞ ትፈራለች ማውራት። እንደዛ አንቺስ አናኔ ተናገርኩ። How are you? How are you? እስቲ ሞክሩ። እሺ ማርያም ነው። ጽጌዬ How are you? ደህና ነኝ። ማዳማሲያው ቀንሽ አባቷ ነው የምትጮህ። How are you? ፎጣ የለም ሃይ ጽጌ መታልሃለች። ጽጌዬ How are you? ጽጌ How are you? ለቦረብሽ ያሪው ረብሽ ያሪው በአማርኛ ንገረን፣ እኛ ኦሮምኛ አንችልም። እውነት እሺ ሰላም ናችሁ? ደህና ነን እኛ በበር መስቀል። እሺ ሰላም ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ስንት እንጀራ በላችሁ? ስንት እንጀራ በላችሁ? ታድረሽ በክሊት የምን እንጀራ ነው? የጣቢ የብሽንጋ እኔ እንዴት እወጣለሁ ከዚህ ነው? ሚጣትስ ታውቃለሽ? አነንዬ ሚጣትስ በኩሬ
የስ አይ ነው አውቃለሁ። በኩሌ የስ አዎ ፈልመታ ነው ታውቃለች። አይጣፍጥም? ይጣፍጣል። በልተሽ ታውቃለች? እንዴት አላውቅም። ማሻአላ ነው። መርቃስ እሺ፣ መርቃስ ሹሮስ ምን አልከኝ? መርቃ ቆይ ጽጌ ላናግራት። አይ ጽጌ ነይ ጽጌ አስገቢኝ። ቆይ አስገባችኋለሁ። ጽጌ ጽጌረዳ ጽጌ ነይ ሚጣጥስ ታውቃለሽ አንቺ? ቀና በይ ምን ነው ቀና በይ። ለዋቀዮቴር ጂማስ ወይ ጉድ! ምንድን ነው ደግሞ እሱ? ዲቪ ሴነኒ ራቦ ወላለን አይገባትም እኮ እኛ በእንትን ካላናገርከን ጽጌም ቢሆን አይገባትም። አፋን ከሚ ወሊገላ እስቲ ንገሩን እያለች ነው። ተቀበይ ዩኒቨርሲቲ ጅረኒየር በቃ እሺ፣ እንኳን ተዋወቅን፣ ደስ ብሎናል። ሌላ ከተገናኘን እኔ ልክልክና እናናገርሃለን። እሺ፣ በሰላም ብሉ። ነገ አንቡላ በይ። ነገ አንቡላ ኦሮምኛ ነው። አከም ነገ ፈያጄ ጽጌ ሰላም ነሽ? ባይ አነን ገደለኝ መሳቅ።